تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، تیرے دل کے در پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا، بننا چاہتا وہ ہے تیرا ہی مہمان، بننا چاہتا وہ ہے تیرا ہی مہمان، تیرا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا، تیرا غم و فکر وہ ہے اٹھانا چاہتا، خوشی اپنی دیتا تجھ کو اے مسیحی، خوشی اپنی دیتا تجھ کو اے مسیحی، رات دن تیرے ساتھ وہ ہے رہنا چاہتا، رات دن تیرے ساتھ وہ ہے رہنا چاہتا، نرم آواز سے بولتا واسطے تیرے، نرم آواز سے بولتا واسطے تیرے، چھوڑو بدسلوکی، کھول دے در میں آتا، چھوڑو بدسلوکی، کھول دے در میں آتا، تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردہ، تیری خاطر میں نے پہنا تاج خاردہ، تجھ کو اب جلال تاج میں پہناتا، تجھ کو اب جلال تاج میں پہناتا، بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے، یسوع کے خون سے ہم خریدے ہوئے ہیں، اور ہم اس سے بے وفا ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس کی جو اصلاح ہے، ہم اس کی جو تعلیم ہے اس پر عمل نہیں کرتے، بے وفا نہ ہو تو میرے خون خریدے، کر میرا اقرار تو مجھ سے کیوں شرماتا، کر میرا اقرار
یار تو مجھ سے کیوں شرماتا، کھولتا ہوں دروازہ دل کا اے مسیحا، کھولتا ہوں دروازہ دل کا اے مسیحا، اور اس میں رہ تو میں ہوں دل سے چاہتا، اور اس میں رہ تو میں ہوں دل سے چاہتا، تیرے دل کے دار پر یسوع کھٹکھٹاتا، کھول دے تو دروازہ، وہ ہے آنا چاہتا۔ آمین آمین آمین۔ پاسٹر جی بہت بلیس ورشپ آپ نے کی، اور خداوند کا مسا بڑا ہمارے سب کے ساتھ تھا، اور بچپن سے ہی ہم سنتے آ رہے ہیں یہ والا گیت، اور یقیناً ہمیشہ برکت ملتی ہے، اور واقعی خداوند ہم سب کے دل کے پاس ہے، اور جو بھی اپنے آپ کو خالی کرتا ہے اور یسوع مسیح اس کے دل میں آتا ہے اور اسے برکت دیتا ہے، اور وہ یسوع مسیح نے واقعی ہم سب کے لیے اپنا پاک لہو بہایا ہے تاکہ ہم سب زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں۔ بے شک جب ہم سچی توبہ کے ساتھ خداوند کے سامنے آتے ہیں، جھکتے ہیں، اپنے آپ کو سلنڈر کرتے ہیں، تو خدا ہمارے ساتھ آتا ہے اور ہمارے ساتھ کھانا کھاتا ہے اور ہمیں برکتیں دیتا ہے۔ پاسٹر جی بہت خدا آپ کو برکت دے، اور یقیناً ہم سب نے برکت پائی ہے اس پرستش کے وسیلے سے۔ پاسٹر جی ابھی ٹائم ہے پرستش کر کے اب کلام کی طرف بڑھیں۔ ایز یو وش، اگر کوئی ہے گانے کے لیے تو موسٹ بھائی ویلکم۔ ولیم میرا خیال آئے ہیں، بھائی ولیم آپ گائیں گے، خداوند کی پرستش کریں گے؟ ہاں جی، میں بھائی ولیم آواز، میں پاسٹر جی آپ کے لیے 2 آیتیں گاؤں گا، اور دین آفٹر پاسٹر جی آپ پھر خداوند کے کلام کی خدمت کریں۔ جی بھائی تمثیلی جاری رکھو، میں ہونی پہنچیا، جاری رکھو، خدا تم برکت۔ اچھا، اے بات تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، اے بات تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، نازل کر اپنا کلام، نازل کر اپنا کلام، مجھے اور محبت دے، اے بات تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے، روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول، روح پاک تو مجھ سے بول، میرے دل کی آنکھیں کھول، جیون جل مجھ کو پلا، جیون جل مجھ کو پلا، ہے پیار تیرا انمول، اے بات تو برکت دے، روح پاک تو برکت دے۔ اے خداوند تیرا شکر ہو، تیرا شکر۔ ہم پاسٹر جی کے لیے دعا کریں گے، اور سسٹر زیبا آپ دعا میں رہنمائی کریں، پاسٹر جی کے لیے کلام کو مانگے، اور روح پاک کا مسا اور برکت جائے۔ آئے ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خدا سے دعا مانگیں گے۔ قدوس قدوس مہربان مہربان کے خالق اور مالک خدا،
हम तेरी तारीफ और तमजीद करते हैं क्योंकि तुझे भला है, तेरी शफकत अपनी है, तेरा प्यार निराला है, तो कहर करने में तू और शफकत में गनी है। आसमानी बुजुर्ग बाप, हम तेरी दी हुई तमाम नेमतों और बरकतों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी करते हैं आज के इस दिन के लिए जो तूने हमें मुहैया किया। सारा दिन हमारी हिफाजत निगहबानी की और ये वक्त बख्शा कि हम तेरी पाक हजूरी में आए। प्यारे खुदावंद जी, हम अपने आप को खाली करते हैं, अपने दिलों को खाली करते हैं, ताकि तेरा कलाम हम अपने दिलों पर नक्श कर सके, ज़हनों पर नक्श कर सके, जो कभी मिटने ना पाए। प्यारे खुदावंद जी, आपका कलाम हमारी राह के लिए रोशनी, हमारे कदमों के लिए चिराग हो और हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। दुआ करते हैं पास्टर लतीफ जॉन के लिए। प्यारे खुदावंद जी, हमेशा तूने अपने जलाल के कामों के लिए खर्च करता है। प्यारे बाप, तूने जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता कर, वो हर वक्त तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। प्यारे खुदावंद जी, तेरे नाम को जलाल देते हैं। हमेशा उनकी हिफाजत निगहबानी कर, उनकी फैमिली को इसी तरह प्यारे खुदावंद जी उनकी हिफाजत निगहबानी का है। प्यारे खुदावंद, दुआ करती हूँ भाई साबर के लिए जो आज मीटिंग लीड करे। प्यारे खुदावंद जी, उनको और इनके घराने को इस खिदमत की बदौलत जिंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता कर। प्यारे बाप, ए कदूस मेहरबान खुदा, हम रोज तेरी पाक हजूरी में आते हैं, सबको कसरत से बरकत अता करना। आज का कलाम हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, गॉड ब्लेस यू। इस ब्लेस प्रे के लिए खुदावन आपको और आपके घराने को बरकत दे। और अभी हमने खुदावन के आगे अपनी प्रस्तिश की, शुक्रगुजारी की, और अभी हम अपने खुदावन की आवाज को सुनेंगे खुदावन के खादर पास्टर लतीफ जॉन साहब के जरिए से। और वेलकम पास्टर जी, आप आए और खुदावन के कलाम की खिदमत करें। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। खुदावन यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम और आदाब पेश करते हैं। और हम खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हजूर आकर उसकी बंदगी, उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सकते हैं। मैं एक बार ज़रा कंफर्म करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ क्लियर है। अगर मेरी आवाज़ क्लियर है तो हम अपने कलाम को जी भाई साहब जी वेरी क्लियर। अगर मैं वीडियो ऑन करूं तो कोई, मेरा ख्याल है कि कोई दिक्कत पेश नहीं आएगी। चले मैं ऑन करके देखता हूं, अगर कोई परेशानी हुई तो फिर हम इसको वीडियो को बंद कर देंगे। ओके जी। हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से एक हवाला पढ़ेंगे और अगर कोई बहन भाई हमारी रहनुमाई कर देगा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने में तो मोस्ट वेलकम। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो हर वक्त खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। और मैं ईमान रखता हूं कि आज भी, इस वक्त भी हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बहन भाई होंगे जो खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को पढ़ने के लिए रेडी होंगे। हमारा आज का जो हवाला है वो है मत्ती रसूल की अंजील और उसका 9वां बाब और उसकी 35 आयत से हम 38 तक पढ़ेंगे। मैं हवाले को एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 35 to 38। अगर कोई बहन भाई पढ़ने के लिए तैयार है तो प्लीज वेलकम। खुदावंद आपको बरकत। जी बापू जी, मैं पढ़ूंगी। जी सिस्टर ज़ेबा। खुदावंद का शुक्र है कि मैंने कलाम मुकद्दस को खोला तो वही मत्ती रसूल की अंजील में शुक्रगुजारी है खुदावंद की। आए हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे बस जी 35 आयत से 38 जी 38 तक। ओके। और यीशु सब शहरों और गांवों में फिरता रहा
اور ان کے عبادت خانوں میں تعلیم دیتا اور بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرتا اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری دور کرتا رہا. اور جب اس نے بھیڑ کو دیکھا تو اس کو لوگوں پر ترس آیا، کیونکہ وہ ان بھیڑوں کی مانند جن کا چرواہا نہ ہو خستہ حال اور پراگندہ تھے. تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں. بس فصل کے مالک کی منت کرو کہ وہ اپنی فصل کاٹنے کے لیے مزدور بھیج دے. پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. آمین. آمین آمین. بہت بہت شکریہ سسٹر زیبا. خداوند آپ کو برکت عطا کرے. ہم خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے حضور عبادت کے لیے آتے ہیں تو ہم ضرور اس ہتھیار کو، خداوند کے زندہ پاک کلام کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، تاکہ اس کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں سننے کے ساتھ ساتھ جو دیکھنے کی سینس ہے، ایک تو سینس ہے نا سننے کی، اور ایک دیکھنے کی سینس ہے. تو دیکھنے کی سینس اور سننے کی سینس جو ہے، اور پھر ٹچ کرنے کی سینس جو ہے، وہ تینوں سینسز جب استعمال میں آتی ہیں تو پھر بات جو ہے وہ 99% جو ہے وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. اور پھر ایسی سمجھ آتی ہے تو پھر بھولنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیر سے انسان بھولتا ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ میرا خیال ہے کہ 100% ہو جانا چاہیے. سو خداوند آپ کو برکت عطا کرے. سو آج خدا کی جلالی کلیسیا جو ہے وہ خدا کے جلالی بادشاہی کا جو کام ہے، اس کام میں انوالو ہونے کے لیے خداوند آج ہم سب کو ایک انویٹیشن جو ہے وہ بھیجتا ہے کہ ہم اس کے اس کام کے اندر شریک ہو جائیں، شامل ہو جائیں یا انوالو ہو جائیں. اور دیکھیں، جب کوئی کام کیا جاتا ہے تو اس کام کے اندر جب ایک شخص ہوتا ہے تو وہ کام تھوڑا دیر کے ساتھ ختم ہوتا ہے، اور جب اس کام کے اندر 2 شخص شامل ہو جاتے ہیں تو اس وقت کام تھوڑا جلدی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر 2 سے زیادہ لوگ اس کے اندر شامل ہو جائیں تو پھر وہ کام بہت ہی جلد ختم ہو جاتا ہے. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ اگر 1 سال کا کام تھا تو وہ 6 مہینے میں ہو جائے گا، اور اگر وہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے تو شاید وہ 1 ہفتے میں بھی وہ کام ختم ہو جائے گا. لیکن یہ کام جو ہے یہ بہت عرصہ لے رہا ہے. یعنی کہ یہاں پر ایک عبادت خانہ کے اندر خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے تھے، اور اس تعلیم کے اندر وہ خوشخبری سنا رہے تھے. یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ خوشخبری کا کام جو ہے، اس کام کے اندر شامل ہونے کے لیے خداوند یسوع مسیح تعلیم دے رہے ہیں. اب دیکھیں، اصل میں یہ کلام جو میں نے تیار کیا تھا یہ کل کے لیے تھا، اور لیکن انفارچونیٹلی کل خداوند نے کوریا سے ہمیں اپنا خادم جو تھا وہ بھیج دیا، اور بہت ہی برکت ہم نے حاصل کی، اور بہت ہی خوبصورت آئیڈینٹیفیکیشن کے بارے میں جو کلام تھا کہ ہماری مسیحیت، ہم مسیح ہوتے ہوئے ہماری آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، ہماری شناخت کیا ہے. اور بہت ہی خوبصورت پاسٹر مون نے اس کلام کو شیئر کیا، اور پاسٹر نوید نے، آپ اس کے یوٹیوب پر بھی دیکھ سکتے ہیں، جو ہمارے ساتھ فیس بک پر لائیو ہے، آپ یوٹیوب پر اس کلام کو بھی سن سکتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر یہ اس لیے میں نے بتا رہا تھا کہ 12 تاریخ جو تھی یہ ایک، اگر آپ نے دیکھا ہو انٹرنیشنل کیلنڈر پر، تو انٹرنیشنل کیلنڈر پر یہ ایک اگینسٹ چائلڈ لیبر ڈے تھا.
یعنی کہ بچوں کو جو مزدوری کرائی جاتی ہے اس کے خلاف یہ ایک پروٹیسٹ کرنے کا دن تھا، 12 جون جو تھا. تو میں نے اس حوالے سے کل کے لیے یہ کلام جو تھا یہ چوز کیا تھا، کیونکہ مزدور کو اگر ہم دیکھتے ہیں وہ تو ایک مزدوروں کے خلاف 12 جون جو تھا وہ انٹرنیشنل ڈے تھا، لیکن اس حوالے کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ایک فرق چیز نظر آتی ہے. اگر ہم لیبر ڈے کو دیکھیں، کوئی بتا سکتا ہے کہ لیبر ڈے جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ میں چاہتا ہوں یہ سوال میں پوچھ رہا کہ جنرل نالج کے کویسچنز ہیں، اور اس جنرل نالج کے کویسچنز کا آنسر جو ہے وہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. لیبر ڈے فرسٹ میں یس بالکل بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو بھائی صابر اینڈ سسٹر زیبا، خدا اللہ کو برکت دے. 1 مئی، 1 مئی جو ہے یہ لیبر ڈے جو ہے مزدوروں کا دن جو ہے، عالمی دن جو ہے، اسے عام تعطیل ہوتی ہے، عام چھٹی ہوتی ہے، تاکہ جو ہمارے مزدور بھائی ہیں ان کی عزت کے لیے، ان کی آنر کے لیے یہ دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے. اور دیکھیں مزدور کا اگر ہم دیکھیں کہ یہ ایک ایسا رتبہ ہے، رتبہ اس لیے وجہ سے میں کہتا ہوں کہ مزدور جب مزدوری کرتا ہے تو وہ نہ صرف اپنے گھرانے کی خوشحالی کے لیے کرتا ہے، بلکہ اس مزدور کی مزدوری سے جب ٹیکس کاٹا جاتا ہے تو اس ٹیکس کے ذریعے سے ملک کی ترقی بھی ہوتی ہے، یعنی معاشی طور پر اکانومی کے لحاظ سے ترقی ہوتی ہے. اور مزدور کے اس کام کی وجہ سے، اس کی اس محنت کی وجہ سے کہ وہ ملک کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے بڑی محنت کرتا ہے، تو لہٰذا اس کی عزت کے طور پر، اس کے آنر کے طور پر یہ دن جو تھا یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ان کو عزت دی جاتی ہے. اس لیے یہ انٹرنیشنل عالمی دن جو ہے 1 مئی مزدوروں کا دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. سو یہ ایک بڑا آنریبل پیشہ ہے کہ جب ہم مزدور کو عزت دیتے ہیں، یعنی کہ ایسے شخص کو جو اپنے خاندان کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کام کرتا ہے، تو اس کی عزت کے لیے یہ دن جو ہے یہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. لیکن جب ہم اس کو روحانی پہلو پر دیکھتے ہیں، جو حوالہ ہم نے خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھا ہے، اس حوالہ کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے ایک ایسے مزدور کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح یہ تعلیم دے رہے تھے ایک شہر کے اندر، کیونکہ وہ گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر یوں کہہ لے کہ آؤٹ ڈور منسٹری جو تھی، اس آؤٹ ڈور منسٹری کو جب وہ کرتے ہیں تو وہ لوگوں کو تعلیم یہی دیتے ہیں کہ ایک تمثیل کے ذریعے سے انہیں سمجھاتے ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم نے فصل جو ہے وہ پک گئی ہے اور اس فصل کو ہم نے کاٹنا ہے، یعنی کہ اس فصل کو کاٹنے کا ٹائم جو ہے وہ آ جاتا ہے. اور اس دن مزدور تو کام نہیں کرتے کیونکہ لیبر ڈے ہوتی ہے، چھٹی ہوتی ہے، لیکن جو مسیحی مزدور ہے، جو خدا کا نوکر ہے یا اس کی جو خدمت کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تو کوئی چھٹی نہیں ہے، اس کے لیے تو کوئی بھی 1 مئی نہیں ہے. وہ ایک ایسا روحانی مزدور ہے جو 24 hours in a day اور پورا سال، یعنی پورے سال وہ خدمت، 24 گھنٹے وہ خدمت کرتا رہتا ہے. لیکن پتہ نہیں، میں ایک ویسے آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ابھی تک فصل کو اکٹھا کرنے میں شاید ناکام ہے. اور ناکامی اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ابھی تک فصل کو اکٹھا کرنے والا جو مالک ہے وہ آ نہیں رہا، یا یوں کہہ لیں کہ ابھی تک فصل جو ہے وہ
कट कर गट्ठों में जमा नहीं हो गई। और आप सब जानते हैं कि जब फसल को काटा जाता है तो उसको फिर इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर पूले जो हैं वो बनाए जाते हैं। सो हम यहाँ पर इस हवाला को जब देखते हैं तो यहाँ पर लिखा गया है कि खुशखबरी की मुनादी करता है खुदावंद यीशु मसीह, और हर तरह की बीमारी से लोगों को, उनकी हर तरह की कमजोरी से खुदावंद यीशु मसीह उनकी बीमारियों को, उन पर तरस आता है और उनको वो दूर करता है। और जब वो इस किस्म के लोग, बीमार लोग जब इकट्ठे हो गए तो खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि उन पर तरस आया। जी, पाकिस्तान मीन्स मजदूर, सिर्फ पाकिस्तान के जी भाई लिखा उर्दू में, ये मुझे समझ नहीं आई क्या लिखा गया है। बट एनी हो, वेलकम पास्टर रॉबर्ट, थैंक यू वेरी मच, आप हमारे साथ मौजूद हैं। खुदावंद आपको बरकत अता करे। वैसे संडे के रोज़ मैंने आपसे मैसेज भेजा था लेकिन आप मेरे मैसेज का जवाब नहीं आया, तो मैंने कल भी ऐलान किया था अगर पास्टर रॉबर्ट आ गए तो फिर वो कलाम सुनाएंगे। लेकिन चलें हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम ज़रूर आपको मौका देंगे। ओके जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह एक रूहानी मजदूर की बात कर रहे हैं जो रूहानी तौर पर मसीह की तरह कलाम की मुनादी को शहर ब शहर और गांव ब गांव जाकर तो करते हैं। तो यहाँ जब हम रूहानी तौर पर फसल का जिक्र होता है, रूहानी तौर पर जब हम मजदूर का जिक्र देखते हैं तो इसके अंदर दो चीजें नजर आती हैं। एक मकामी फसल यानी कि लोकल कॉन्ग्रीगेशंस हम कह सकते हैं, और एक दूर दराज की फसल या यूं कहने के दूर दराज के जो लोग हैं जो रूहानी तौर पर खुदावंद यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, उनके साथ मिलकर खिदमत को करना या उनके साथ काम करना। तो यहाँ पर जो पैगाम खुदावंद यीशु मसीह का है वो ये है कि फसल बहुत है। इसका मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदावंद के कलाम को पहुंचाने की जरूरत है, खुशखबरी का पैगाम जो है उनको देने की जरूरत है, लेकिन मजदूर जो हैं वो बहुत कम है, बहुत कम मजदूर हैं। लेकिन फसल यानी कि ये दुनिया बहुत बड़ी है। अगर मैं थोड़ा सा पंखा चला लूं क्योंकि ये लाइट्स भी लगी हैं और गर्मी तो आपको पता ही है कि पाकिस्तान के अंदर तो काफ़ी गर्मी है, लेकिन यूरोप के अंदर भी गर्मी जो है वो तकरीबन 30 के दर्जा हरारत तक पहुंच चुकी है। सो हम यहाँ पर देखते हैं कि फसल जो है वो क्या हो गई है, बहुत ज्यादा हो गई है। अब यहाँ पर जो बात नजर आती है वो ये है, एक तो फसल बहुत ज्यादा हो गई है और उसके लिए मजदूर जो है वो नहीं मिल रहे। अब क्या बात है, क्या वजह हो सकती है कि मजदूर जो है वो नहीं मिल रहे? सोचने की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह का ये पैगाम देने का मकसद क्या था। इसका मतलब यही था कि लोग बहुत कम हैं, मजदूर नजर नहीं आ रहे, फसल तैयार हो गई है, मजदूर नहीं मिल रहे। हो सकता है कि उसने देखा हो कि मजदूर जो हैं उनके अंदर सुस्ती हो गई है ना, सुस्त भी हो जाते हैं मजदूर, काम कर कर के थक जाते हैं। सुस्ती, काहली जो है, लापरवाही इसके अंदर आ जाती है ना। हो सकता है कि वो लापरवाह हो गए हों, सुस्त हो गए हैं, काहिल हो गए हैं, या यूं जिसे कहते हैं ना वो अब काम कर कर के बस वो खत्म हो गए हैं, अब उनका दिल जो है वो काम करने को नहीं कर रहा। एक वजह ये भी हो सकती है ना कि फसल बढ़ती जा रही है और मजदूर काटने वाले जो है वो कम होते चले जा रहे हैं। देखिए एक हवाला है यूहन्ना रसूल की अंजील और उसके 4 बाब देखते हैं, जॉन चैप्टर 4, यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 4 बाब और उसकी 35वीं आयत को अगर हम पढ़ें, जॉन चैप्टर 4, चलिए 34वीं आयत से हम पढ़ लेते हैं, नहीं 35 को पढ़ते हैं। क्या
تم کہتے نہیں کہ فصل کے آنے میں ابھی 4 مہینے باقی ہیں. دیکھیں یہ آیت جو ہے یہ اس بات کی تشریح کرتی ہے کہ مزدور کیا کہتا ہے کہ اجے فصل پکن دے وچ بڑی دیر ہے, 4 مہینے ابھی باقی ہیں. روحانی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یسوع دے آنے چ اجے بڑی دیر ہے. اب یہ بات کیا ثابت کرتی ہے کہ مزدور تھوڑا سا سست نظر آ رہا ہے. اور پھر آگے کیا لکھا ہے, دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھیں اٹھا کر کھیتوں پر نظر کرو کہ فصل پک گئی ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں یہ تو دیکھ رہا ہوں کہ فصل تیار ہے لیکن مزدوروں کے اندر سستی ہے. وہ ابھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یسوع آن جب بڑی دیر پئی ہوئی ہے. اور ایسے نظریات, ایسے خیالات آج ہم میں بھی پائے جاتے ہیں. بہت سارے ایسے لوگ ہیں, بہت سارے ایسے خادم ہیں, بہت سارے ایسے مزدور ہیں جو یہ خیال رکھتے ہیں کہ آپ میرا کام نہیں وہ دوجے دا کام ہے, وہ دس دے گا, او دا کار نیڑے وے, وہ جا کے تے آپ ہی انہوں دس دے گا. ایسے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنی آنکھ اٹھا کر دیکھو اور کھیتوں میں فصل پک گئی اور کاٹنے والا مزدوری پاتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے پھل جمع کرتا ہے. یہاں پر جو بات نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ مزدور کیا کرتا ہے, مزدوری کرتا ہے, فصل کو جب کاٹتا ہے تو اس کو کاٹ کر اپنے غلہ کے اندر, اپنے گھر کے اندر کیا کرتا ہے, جمع کرتا ہے, تاکہ وہ کیا کرے, آرام سے اپنے اس اناج کو جو اس نے جمع کیا ہے وہ کھا سکے, اور اس کھانے کے ذریعے سے پھر وہ کیا کر سکے, اپنی زندگی کو آگے بڑھا سکے. اب یہاں پر جب ہم اس کو روحانی طور پر دیکھتے ہیں تو روحانی طور پر خداوند کا یہ ہے وہ زندہ پاک کلام جس کو ہمیں اکٹھا کر کے اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنا ہے. یعنی کہ فصل کے تیار ہونے میں جن کا یہ خیال ہے کہ ابھی بڑا وقت ہے, سستی وہ ظاہر ہو رہی ہے. پھل جمع اس لیے کرنا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں. میرے بھائیو, ہمیشہ کی زندگی خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے ہے. اور دیکھیں اگر جب مالک آئے گا, جب ہم اگلی آیت کو دیکھتے ہیں کہ جب مالک جو ہے وہ آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ فصل تیار ہو گئی ہے. جب ہم 37ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی پھل جمع کر رہے تاکہ بونے والا اور کاٹنے والا دونوں مل کر خوشی کریں. خوشی کی بات ہو رہی ہے کہ بونے والا اور پھر جو کاٹنے والا ہے وہ دونوں خوش ہوں اس فصل کو جمع کرنے کے ذریعے سے. اس فصل کو کاٹ کر اپنے گھر میں جمع کرنے سے پھر آرام سے بیٹھ کر کاٹنے والا بھی اور بونے والا. اب دیکھیں بونے والا اور ہوتا ہے اور کاٹنے والا اور ہوتا ہے. اس کی تمثیل ہم سب بخوبی طور پر جانتے ہیں کہ دیکھیں جب بیج لگایا جاتا ہے لگانے والا اور ہوتا ہے اور پھر کاٹنے والے مزدور جو ہیں وہ اور ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم نظر آتا ہے کہ کاٹنے والا بھی اور بونے والا بھی جب اس فصل کو جو بوتا ہے اس کو بھی حصہ ملتا ہے, جو کاٹتا ہے اس کو بھی حصہ جو ہے وہ ملتا ہے, تو پھر وہ دونوں کیا کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. اب یہ روحانی طور پر جب ہم اس پر غور کرتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا لیسن جو ہے جو آج میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی خوش ہوں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ بھی خوش ہو, دونوں خوش ہوں. اور میں نے تمہیں وہ کھیت کاٹنے کے لیے بھیجا. میں نے کیا کیا, بھیجا ہے آپ کو کہ آپ کیا کریں, اس فصل کو کاٹیں. اس کھیت میں نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ اس فصل کو کاٹیں, پر تم نے محنت نہیں کی. افسوس بھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ تم نے کیا کیا ہے, محنت جو ہے وہ نہیں کی. اب ایسے
लापरवाह, ऐसे काहिल, ऐसे सुस्त मजदूर आज भी इस दुनिया में है, जो मालिक की बात पर असर अंदाज उनके कान पर नहीं हो रहा, उसकी बात का असर जो है उन पर नहीं हो रहा, और वो सुस्ती, काहली, बहाना, लापरवाही और पता नहीं पंजाबी कहते हैं हड हराम जो होता है ना, मतलब कि मेहनत ना करने वाला, ऐसे लोग भी आज इस दुनिया में मजदूर पाए जाते हैं। लेकिन मेरे जीजों, हम ऐसे मजदूर नहीं हैं, और ना ही अगर हमारे अंदर कोई ऐसी सुस्ती कायली है तो फिर मेरे जीजों हमें होशियार होने की जरूरत है। ये एक तंबीह है, यानी अंतबाह है, ये एक वार्निंग है जो खुदा आज इस कलाम में हम तक ये पहुंचा रहा है कि हमें होशियार होने की जरूरत है। औरों ने मेहनत की और तुम उनकी मेहनत के फल में शरीक हुए। अब ये एक और टॉपिक है, इस पर हम फिर किसी दिन बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ यहाँ पर इस बात को देखेंगे कि देखिए, जब हम मेहनत करते हैं, जैसे लेबर डे पे मजदूर मेहनत करता है और उसके ऑनर में एक इज्जत के तौर पर एक लेबर डे जो है उसे मनाया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है। मेरे जीजों, रूहानी तौर पर हम उस निजात को हासिल करते हैं, उस हमेशा की जिंदगी को हासिल करते हैं, और ये मसीह यीशु को पसंद है। हमारा मनज्जी जो है वो इस बात को वो उम्दा समझता है, उसको बड़ी ये चीज पसंद है कि हम क्या करें, हम उस निजात को हासिल करें, और ये खुदा उनको पसंद है। इसीलिए तो उसने मजदूर भी भेजे, इसीलिए तो उसने हमें ये टेक्नोलॉजी अता की है कि हम क्या करें, हम खुदा के कलाम का जो बीज है उसको लोगों के, कलीसिया के दिलों के अंदर बोएं, ताकि वो क्या कर सकें, उस कलाम के वसीला से उस हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सके। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है, खुदा का बंदा पौलुस रसूल पहला तीमुथियुस उसका 2 बाब और उसकी 3-4 आयत में फरमाता है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं। सब आदमी क्या करें, निजात पाएं। और आगे क्या लिखा हुआ है, सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। सच्चाई की पहचान तक पहुंचाने के लिए आज उस मजदूर का किरदार हमें अदा करना है। उन मजदूरों के साथ आज हमें शरीक होने की जरूरत है, उनके साथ हमें अपने आप को एंगेज करने की जरूरत है, और ये खुदा का मंसूबा है, और ये उसको पसंद आया, क्योंकि आगे 5वीं आयत में लिखा है, 3री आयत में लिखा है, और ये हमारे मनजी खुदा के नजदीक उम्दा और पसंदीदा बात है। 3री आयत में लिखा है कि ये उम्दा, बड़ी अहम, खास और पसंदीदा बात है, और इसलिए वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाए। मेरे जीजों, क्या सवाल ज़हन के अंदर आ रहा है, क्या हम खुदावंद यीशु मसीह के इस काम में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये काम तो खुदावंद को पसंद है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी यह किया था, और वो चाहता है कि हम भी मेहनत करें, फल जो है वो लाएं। यानी मेहनत करना जो है ये खुदावंद को पसंद है, सुस्ती उसको पसंद नहीं है। यानी कि काम करने के लिए खुदावंद चाहता है कि हम, देखिए, मैं आपको साफ सीधी बात कहता हूं, देखिए, मैं कोई इतना अच्छा मजदूर नहीं हूं। देखिए, सुस्ती काहली मुझ में भी आ जाती है, और हर एक बड़े इंसान के अंदर सुस्ती काहली जो है, लापरवाही आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस काम को छोड़ ही दें और हम उस काम में बिल्कुल लापरवाही कर दें। नहीं, खुदा चाहता है कि हम सब उसके इस काम में शामिल हों। मजदूर मजदूरी
अगर नहीं करेगा तो वो फिर वो कहां से खाएगा, हमेशा की जिंदगी को कैसे हासिल करेगा। रूहानी मजदूरी की बात हो रही है। रूहानी तौर पर खुदा चाहता है कि हम इस भरोसे के साथ उसके काम को शुरू कर दें। वक्त बहुत नजदीक है, बहुत ज्यादा नजदीक है। क्या मैं अगर ये सवाल पूछूं, क्या हम में से कभी किसी ने किसी ऐसे शख्स को अंजील की खुशखबरी को देने का काम किया है जो खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफ नहीं है, जो खुदावंद यीशु मसीह के उस निजात के मंसूबे से वाकिफ नहीं है? क्या हमने उस तक उस खुशखबरी को, एवेंजलिज्म का काम जो है वो किया है? खुदा ताकत देता है। अगर हम उसके इस काम में शरीक होंगे तो फिर खुदावंद हमें ताकत देगा, वो हमें कुव्वत देगा। उस पर भरोसा करें। अगर आप बोल नहीं सकते तो यकीन करें कि हमारा खुदावंद जो है वो हमें ताकत देगा, वो हमें कुव्वत देगा कि हम क्या कर सकें, उसके इस खिदमत के काम में आगे बढ़ सकें। और इस यकीन के साथ कि हाँ, देखिए, अगर हम एक शख्स को भी खुदावंद यीशु मसीह के करीब ले आएंगे तो उस जिंदगी के ताज पर एक स्टार जो है वो लग जाएगा कि हाँ, इसने एक शख्स को बचाया है। देखिए, खुदावंद के पाक कलाम में से अगर हम देखें कुलसियों का खत, उसका 3 बाब और उसकी 23वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, जो काम करो जी से करो, सुस्ती से नहीं, मजबूरी से नहीं। अब देखें, अगर मैं अपनी मिसाल देता हूं कि मैं अगर यहाँ पर खुदावंद के पाक कलाम को सुनाता हूं तो मैं कोई पैसे तो नहीं ले रहा किसी से। या अगर जमायत में से मुझे कोई कह दे कि हाँ जी पाई साहब, आपने कलाम सुनाने के इतने पैसे लिए हैं, नहीं, जी से करो और ये जान करके खुदावंद के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए। अगर हम कलाम सुनाते हैं या गीत गाते हैं या आईडी पर आते हैं तो क्या हम इस नजरिए के साथ आते हैं कि जी हमने पैसे मिलेंगे तो फिर ही हम कलाम सुनाएंगे? ऐसा ट्रेंड है इस दुनिया के अंदर और हम सब वाकिफ हैं, जानते हैं। ये हम खुदा के लिए कर रहे हैं, ना कि हम इसका अजर जो है ये खुदा ने देना है, इसका अजर आदमियों ने नहीं देना, किसी इंसान से हमने इस अजर को नहीं पाना। ये खुदा का काम है। ये करो जानकर कि जी से करो कि खुदा के लिए करते हो, ना कि आदमियों के लिए, क्योंकि तुम जानते हो कि खुदावंद की तरफ से इसके बदला में तुमको क्या देगा, तुम्हें मिरास मिलेगी और तुम खुदावंद की खिदमत करते हो, खुदावंद की खिदमत करते हो। मुझे पता नहीं सिस्टर ज़ेबा या कौन मुझे बता रहे थे कि एक शख्स था जिसने कहा कि जी जिन्हें चंदा देंदे वो कोई कलाम दुआवा कराओ, मेरे को क्यों करांदे दुआवा? तो क्या हम दुआ को बेच रहे हैं कि हमें पैसे चंदे दोगे तो फिर ही हम कलाम सुनाएंगे या दुआ करेंगे? और ऐसे हजरात बहुत सारे इस दुनिया के अंदर हैं। मैं ये लाइव फेसबुक पर कह रहा हूं कि ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं आज कलीसियाओं के अंदर जो सिर्फ चंद रुपयों के लिए खिदमत करते हैं, मसीह का काम जानकर नहीं कर रहे। मेरे अजीजों, बड़े अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात ऐसी है कि आज यही वजह है कि खुदा का कलाम जो है वो फैल नहीं रहा। मजदूर जो है वो ईमानदारी के साथ काम नहीं कर रहे, फसल को वो काट नहीं रहे बल्कि फसल को वो तबाह कर रहे हैं। वो अपने गंदी सोच के साथ, गंदी आदत के साथ उस फसल को रौंद रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, और ऐसी फसल के अंदर फल जो है वो नहीं लगता। मेरे अजीजों, इसका बदला खुदा ने देना है, उसको जिंदगी खुदा ने देनी है। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ बीज को बोना है, हमारा काम उस कलाम को बोना है, और फल लाना जो है वो खुदावंद का काम है। जब उस दरख्त के अंदर फल आता है या नहीं आता, वो
टहनी या वो दरख्त जो है वो फल देता है या नहीं। हमारा काम है उस बीज को बो देना। मेरे अज़ीज़ों, हमारा काम उस कलाम को बीज को बोना है। जो खिदमत खुदा ने आपको दी है उस खिदमत को हमने करना है। गीत गाने की, बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो गीत को लिखते हैं, फिर जो बहुत सारे हैं जो उसको गाते हैं और फिर उसको मीडिया पर चढ़ाया जाता है। बहुत सारे आज ऐसे सोशल मीडिया पर पासबान है जो खिदमत कर रहे हैं, इस वजह से नहीं कि वो अपनी मशहूरी चाहते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि ये कलाम का बीज जो है वो किसी ना किसी तरीके से। रेडियो पर काम क्यों किया जाता है, टेलीविजन पर कलाम क्यों किया जाता है? ताकि बहुत सारे लोग सुनकर ईमान लेकर आए। और यही काम आज मेरा और आप सबका होना जरूरी है अगर हम उसके खेत के अंदर मजदूर हैं। अगर हम ये समझते हैं कि हम मजदूर हैं तो फिर काम करने की जरूरत है। अपनी रोशनी को आदमियों पर चमके। खुदा के कलाम में एक हवाला है, इसको आप निकाल सकते हैं, मत्ती का हवाला जो हमने पढ़ा था कि अपनी रोशनी को क्या करो, आदमियों पर चमकाएं, बताएं। और ये 5वां बाप है, मैथ्यू चैप्टर 5। तो जब हम पढ़ते हैं और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। तुम्हारे नेक कामों को देखकर। कलाम सुनाना भी एक मजदूरी है, गीत गाना भी मजदूरी है, और अपने नेक अमाल के जरिए से भी अंजील की मनादी करना है। और आपके वो नेक काम जब देखे जाएंगे तो लोग ईमान लेकर आएंगे। ये है वो एक ऐसा चिराग है, एक ऐसी रोशनी है जिसको देखकर तो लोग कहेंगे वाकई ये खुदा का बंदा है या बंदी है, ये खुदा का बेटा है या बेटी है। और तुम्हारे नेक काम जो है वो आदमियों पर रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे इन कामों को देखकर क्या करें, यीशु की तमजीद करें। जो आसमान पर है उसकी शुक्रगुजारी करें, उसकी तमजीद करें। आए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने आप को इन्वॉल्व करें उस काम के अंदर जिस काम के लिए खुदा ने अपने मजदूरों को भेजा, कि वो कमजोर जो ईमान में है उनके ईमान को मजबूत करे, जो रूहानी तौर पर बीमार है उसको शफा दे। और यही काम खुदावंद यीशु मसीह कर रहा है। मेरा बाप चाहता है कि तमाम ईमानदार उस मजदूरी के काम में शामिल हो जाए। मेरी आप सब से ये दरख्वास्त है कि आए हम जिस भी तरह का काम कर सकते हैं रूहानी तौर पर, हम अपने आप को उस काम के अंदर शामिल करें, अपने आप को पेश करें कि जी मैं ये काम करना चाहता हूं। मैं आज ये एक इनविटेशन या यूं कह लें कि मैं एक हासिल कलाम या एक टास्क आपके सामने रखना चाहता हूं। और वो टास्क ये है कि हम एक दूसरे का सहारा बने। ये एक काम है, यानी कि इस मजमून के साथ नहीं मिल रहा, लेकिन मैं ये टास्क इसलिए देना चाहता हूं। खुदा के कलाम में लिखे कि बस तुम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करो। और ये सबसे बड़ी एक ललकार है कि हम एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। और ये भी एक दूसरे को रूहानी तौर पर जब हम मजबूत करते हैं, फिर वो खुदा के काम में जब मजबूत होता है तो उसके जरिए से फिर आगे दूसरा शख्स जो है वो तैयार होता है, उससे फिर आगे तीसरा शख्स जो है, और फिर आगे आगे लोग रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, तैयार होते हैं। और इस खिदमत के काम को हम और ज्यादा वसी करें। क्या कर सकते हैं, मुझे नहीं पता कि हमने क्या किया है अब तक मसीह काम के लिए। सिर्फ कलाम सुनाना ही दैट्स नॉट इनफ, सिर्फ ये नहीं है, और भी बहुत सारे ऐसे काम है रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए जिनको आज हमें करने की जरूरत है। आइए मेरे अज़ीज़ों, हम अपने चाल चलन से दूसरे लोगों तक अंजील की मनादी करें। अपने उठने बैठने से, अपने बोल चाल से अंजील की मनादी। हमें एक खुद चलती फिरती एक अंजील है
जिसको लोग पढ़ते हैं और देखते हैं और ईमान लाते हैं कि वाकई ये बंदा, ये बेटी, ये बेटिया है, ये ईमानदार है, ये मसीह पर ईमान है। चर्च जाना की बुरी बात नहीं है, लेकिन आउटडोर मिनिस्ट्री जो है वो भी बहुत जरूरी। अब खुदावंद यीशु मसीह चर्च के अंदर कलाम नहीं सुना रहे थे। खुदावंद यीशु मसीह डोर टू डोर, शहर बाय शहर, गांव पे गांव जाते थे, हर घर में जाते थे और घरों में वो आउटडोर मिनिस्ट्री कर रहे थे। आज हम आउटडोर मिनिस्ट्री क्या कर रहे हैं? सिर्फ चर्च जाना ही दैट्स नॉट इनफ। अच्छी बात है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। चर्च जाना चाहिए, कलाम को सुनना चाहिए, कलाम को सुनाना चाहिए, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग आउटसाइड ऑफ द चर्च, कलीसिया से, चर्च बिल्डिंग से बाहर हम क्या कर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह डोर टू डोर चाहते थे। मैंने आज एक स्टेटस लगाया अपने फेसबुक में, मैंने वहां पे लिखा था, वॉइस ऑफ गॉड के आईडी पर लिखा था, scattered the word of God like the leaves of autumn। खुदावंद के कलाम को खजा के पत्तों की तरह बखेर दो। और इस कलाम को ना सिर्फ बोलने के जरिए से हमने फैलाना है, बल्कि अपने करदार के जरिए से, अपने चाल चलन के जरिए से, अपने बोल चाल के जरिए से भी हमने खुदा के कलाम को, इस खिदमत के काम को करना है। इस मजदूरी के अंदर हमें शामिल होने की जरूरत है। हम क्या कर सकते हैं? आप वॉइस ऑफ गॉड की इस आईडी पर आकर अपने आप को बताएं कि जी पास्टर जी, भाई जी, मैं ये काम कर सकती हूं, मैं ये काम करना चाहता हूं। हम आपकी रहनुमाई करेंगे। आप मीटिंग को लीड कर सकते हैं, अपने आप को पेश करें, हम जरूर आपको मौका देंगे। आप कलाम सुना सकते हैं, आप आए वॉइस ऑफ गॉड की आईडी पर और कलाम को सुनाएं। अगर आप गीत गा सकते हैं, आपने नया गीत लिखा है, तो आप अपने आप को पेश करें, खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करें। इसी तरीके से हम खुदा के इस फसल का जो कटाई का वक्त है उसमें शामिल हो सकते हैं, इस खिदमत में शामिल हो सकते हैं। आज वॉइस ऑफ गॉड की तरफ से जो यूट्यूब पर सुन रहे हैं, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर मौजूद हैं, मेरी आप सबसे ये दरख्वास्त है कि अगर आप खुदा के इस काम में शामिल होना चाहते हैं, अपने आप को पेश करना चाहते हैं, तो वॉइस ऑफ गॉड आपको वेलकम कहता है। आए और खुदा उनकी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन आमीन। पास्टर जी, बहुत ब्लेस